पंजाब से हमारे 40 MPs को तोड़ा जा चुका है। शेर अफजल मरवत का इंकिशाफ। कहा 15 दिन पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फॉरवर्ड ब्लॉक का इल्म हुआ था। एक तरफ बंदे तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मफाहमत की बातें कर रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली की ऑफर है तो सेनेट की 2 सीटें लेनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, पंजाब में हमारे तमाम अरकान मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में तादाद से ज्यादा वोट हासिल किए। सेनेट इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार कामयाब होंगे। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI के रवैये में बेहतरी आई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद वजीर आजम से मुलाकात के लिए आए। एपेक्स कमेटी मीटिंग में अली अमीन का रवैया बहुत अच्छा था। बज़ाहिर लगता है जैसे जैसे हाथ बढ़ाया गया हो सकता है कुछ बर्फ पिघले। हुकूमत का ताजिरों पर इनकम टैक्स लगाने का फैसला। टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से लिया जाने का। दुकानदार को सालाना कम से कम 1200 रुपये टैक्स देना होगा। FBR के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में इतलाक होगा। ताजिर 1 अप्रैल से ताजिर दोस्त ऐप से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। हर माह की 15 तारीख तक टैक्स अदा करना होगा। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी पर भारी टैक्स आयत। 8 कनाल के फार्म हाउस पर 1,80,000 रुपये टैक्स देना होगा। 90 से 120 कनाल तक फार्म हाउस पर 4,42,000 रुपये टैक्स। शहजाद, मारगला और रावल टाउन में 140 स्क्वायर यार्ड्स की प्लॉट्स पर 24,000 रुपये टैक्स आयत। ब्लू एरिया की कमर्शियल पर प्रॉपर्टीज पर 22 से 32 रुपये फी फिट टैक्स देना होगा। निजी अस्पतालों पर 22 रुपये फी स्क्वायर फीट टैक्स लगेगा। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, मार्कीज और मैरिज हॉल्स पर भी टैक्स आयत। सदर आसिफ अली जरदारी की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहा, सियासी जमातें मुल्की मफाद के लिए इख्तलाफात एक तरफ रख दें। उम्मीद है माजी की तरह अब भी तमाम चैलेंजेस से निमट लेंगे। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान तमाम हमसाय ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा है। आलमी बिरादरी मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद कराए। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान यौम पाकिस्तान की परेड के मेहमान खुसूसी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में आमद पर इस्तकबालिया किया। शहजादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तमगे से नवाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा उमूर, इलाकाई सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा, सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मौशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी के लिए भी कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी वजीर दिफा का यौम पाकिस्तान की परेड में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ करने पर शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा देखने को मिला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। सऊदी वजीर दिफा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी मुशावरत। खालिद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के खैर खा रहे। एक रोजा दौरा मुकम्मल करके मोअज़्ज़िज़ मेहमान वतन वापस रवाना। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में पतंगबाजी के खत्मे के लिए मुहिम चलाने का हुक्म। फैसलाबाद में पतंग की डोर से नौजवान की मौत का नोटिस। IG से 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की। मरियम नवाज का पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर इजहार बरहमी। कहा, तफरी के लिए किसी शहरी की जान खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सरमायाकारों के लिए 1 विंडो मॉडल तैयार किया जाएगा। वजीर आजम ने कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए 13 रुकनी कमेटी बना दी। वजीर बराए सरमायाकारी अलीम खान सरबराह होंगे। कमेटी गैर जरूरी लाइसेंसेस, परमिट, NOC को 1 साल के अंदर खत्म करने के लिए हिदायत
دے گی۔ 61 وفاقی اور صوبائی اداروں نے آڈٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ اوگرا، نیپرا، ارسا، پی ٹی اے، پی ٹی سی ایل شامل، بینک آف پنجاب، سندھ بینک، پاک عرب ریفائنری اور پاکستان نرسنگ کونسل کا بھی آڈٹ سے انکار۔ ان اداروں کا سالانہ مجموعی بجٹ سینکڑوں ارب روپے ہے۔ ہم نیوز کے متعلقہ اداروں سے موقف لینے کی کوشش۔ سینئر سیاستدان قائم علی شاہ اور راجہ ظفر الحق کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر اور افتخار عارف کو بھی نشان امتیاز دیا گیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب، فواد اختر زمان کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ مشتاق احمد سکیرہ کو ہلال شجاعت دیا گیا۔ مفتی منیب الرحمان، ڈاکٹر راغب نعیمی، مفتی عبدالشکور کے لیے بھی ایوارڈ۔ طارق فاطمی، عادل نجم، فاروق عادل، عبدالقدوس بزنجو کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے افسروں اور جوانوں کو ملٹری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 23 ہلال امتیاز، 109 ستارہ امتیاز اور 137 تمغہ امتیاز دیے گئے۔ 148 چیف آف آرمی سٹاف تاریخی کارڈ دیے گئے۔ 135 تمغہ بسالت اور 45 امتیازی اسناد دی گئیں۔ اسپیشل سروسز گروپ کے سپاہی اسرار محمد کو ستارہ بسالت سے نوازا گیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب دورید قریشی کو ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ سی ای او ہم نیٹ ورک دورید قریشی کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے میڈیا اور خدمات عامہ پر ایوارڈ سے نوازا۔ پی ٹی آئی کو 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ مل سکی۔ اسلام آباد انتظامیہ کا انکار۔ درخواست پر ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی میٹنگ میں غور۔ پولیس اسپیشل برانچ اور آئی بی رپورٹس کا جائزہ لیا گیا۔ شہر میں اجتماعات کو درپیش سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ جلسے کی درخواست پی ٹی آئی کے ریجنل صدر عامر مسعود مغل نے دی تھی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ نوشہرہ میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ جڑاوالا میں بھی بادل برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گوجرانوالہ میں ٹریکٹر ٹرالی کی رکشا کو ٹکر، ماں اور 2 بیٹے دم توڑ گئے۔ بچوں کا والد اور 2 بھتیجیاں زخمی، اسپتال منتقل۔ پشاور میں زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 15 روپے کا اضافہ، قیمت 450 روپے کلو ہو گئی۔ لاہور میں چکن کی قیمت 580 روپے فی کلو برقرار۔ اسلام آباد سے بیرون ملک منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ دوحہ جانے والے مسافر کے سامان سے 2 کلو سے زائد ہیروئن برآمد۔ سابق چیئرمین پی سی بی شہریار خان 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا انتقال پر اظہار افسوس۔